अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमरी और आप देख रहे हैं सिमरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, दो बड़ी अहम खबरें हैं जिसके ऊपर आज के व्लॉग के अंदर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। पहली खबर तो ये है कि आज अली मीन गंडापुर साहब ने इमरान खान के साथ मुलाकात करनी थी, लेकिन अली मीन गंडापुर साहब को अडयाला जेल से वापस भेज दिया गया। उनको इमरान खान के साथ मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। अब अली मीन गंडापुर को क्यों इजाजत नहीं मिली, ये आज के व्लॉग के अंदर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और दूसरी खबर कि आज पंजाब के अंदर जो स्कूल बंद थे वो क्यों बंद किए गए थे, इसके हवाले से मुनीफ फारूक सीनियर साफी उन्होंने एक बड़ा अहम इंकशाफ किया है। एक तो मैटर ये है ना कि आज 16 दिसंबर है और 16 दिसंबर 2014 को पाकिस्तान के एपीएस स्कूल पेशावर के अंदर एक सानिया रोनमा हुआ था। खैर, उसको पूरी कौम जो वो सानिया को नहीं भूल सकती, लेकिन आज जो पंजाब के अंदर स्कूल बंद किए गए, मुनीफ फारूक के मुताबिक इसके पीछे एक बड़ा थ्रेड था। किस लेवल का थ्रेड था, इसके ऊपर भी आज के व्लॉग के अंदर बात करते हैं। लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं अली मीन गंडापुर के मामले के ऊपर और फिर आते हैं आज की जो खबर है कि आज 16 दिसंबर को पंजाब के तालीमी इदारे क्यों बंद किए गए। पहली तो बात यह कि आपको पता है अली मीन गंडापुर साहब के बारे से बात करते हैं कि अली मीन गंडापुर साहब आजकल आपको पता है ना हार्ड हिटिंग जो वो शॉट खेल रहे हैं। अली मीन गंडापुर साहब इदारों को भी जोश दिला रहे हैं और रियासत पाकिस्तान को भी, यानी कि गवर्नमेंट को भी। तो अली मीन गंडापुर साहब रिसेंटली जो उनकी एक्टिविटीज हो रही हैं, जहां पर वो बात कर रहे हैं, तो उस बात के अंदर जो वो शॉट खेलने की कोशिश कर रहे हैं वो बड़े सख्त किस्म के, वो बड़ा भयानक किस्म का बयानियां जो वो बना रहे हैं। और उसको मद्देनजर रखते हुए अब गवर्नमेंट जो है वो बहुत सी चीजों को सोच रही है। अब एक चीज तो ये है कि वहां पे गवर्नर राज, तो गवर्नर राज लगाने के लिए तरीके इंसाफ जो है वो उतावली हो रही है। जी हाँ, शायद आप समझेंगे कि ये कौन ऐसा सोच सकता है कि तरीके इंसाफ अपने ही पांव के ऊपर खिलाड़ी मार के अपनी गवर्नमेंट से हाथ धो बैठे। तो आपको अब तक के जो केपीके के हालात है ना, तो वो अली मीन गंडापुर से कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। पहली तो बात यह है कि वहां पे 3-4 ऐसे अजला डिक्लेयर हो चुके हैं जहां पे जो वो वहां पे अमन नहीं रहा है, वहां पे दहशतगर्दी की एक्टिविटीज जो है वो बड़े पैमाने के ऊपर हो रही हैं। और आप देखें अंदरूने खाना वहां के हालात भी ऐसे, रिसेंटली जो वो 100 से ऊपर वहां पे वो लाश गिरी है, लोगों ने एक दूसरे को कत्ल किया है। तो अली मीन गंडापुर के बस से ये चीजें बाहर हो रही हैं। अब वो इदारे को उकसा रहे हैं, बार बार वो ऐसी चीजें कर रहे हैं कि किसी तरीके से अब यह है कि गवर्नर राज लगा दिया जाए, हमारे पास एक बयानिया आ जाए, देखें हमारे ऊपर कितना जुल्म हो रहा है, हमारी पार्टी को तोड़ा गया, हमसे इलेक्शन छीना गया, इमरान खान साहब को जेल के अंदर डाल दिया गया और अब हमारी एक ही सूबे के अंदर गवर्नमेंट थी वो भी हमसे छीन गई। तो एक हमदर्दी जो है वो हासिल करने के लिए अली मीन गंडापुर साहब ये करना चाहते हैं। और दूसरी जनब अब हालात ये कि केपीके का कंट्रोल उनके हाथ से जो है वो बाहर होता जा रहा है। अब आज अली मीन गंडापुर साहब की मुलाकात थी इमरान खान साहब के साथ, वहां पे वो बड़े लाओ लश्कर के साथ अपने पूरे प्रोटोकॉल के साथ गए। आपको पता है सीएम है, सीएम के साथ पूरा प्रोटोकॉल होता है, पूरे के पूरे प्रोटोकॉल के साथ वहां पे गए। लेकिन अगलों ने अडयाला के बाहर जो चौकी है ना, मेन रोड के साथ है, वहां से इनको अंदर नहीं आने दिया, कहा कि आपका फुल स्टॉप यहीं पे होता है, आज आप ऐसे ही चले जाए, आपको कोई मुलाकात जो वो आज आप नहीं कर सकते। तो वहां पे अली मीन गंडापुर साहब खड़े रहे, लेकिन आफ्टर ऑल यही हुआ कि उनको मुलाकात नहीं करने दी गई। अब ये अलग बात है, कल वो मिल लेंगे, परसों मुलाकात इमरान खान साहब से कर लेंगे या आने वाले टाइम के अंदर कर लेंगे, लेकिन यह है कि आज उनको मैसेज दिया गया ना कि आप जो जमान दराजी करते हैं इदारे के खिलाफ, रियासत पाकिस्तान के खिलाफ, फेडरेशन के खिलाफ, तो ऐसे में आपकी मुलाकात नहीं होगी। तो आप बड़े लाओ लश्कर के साथ जैसे आए वैसे ही आप यहां से वापस लौट जाएं। तो अली मीन गंडापुर साहब आपको पता है हार्ड हिटिंग अभी शॉट खेल रहे हैं। अभी मैं कल ही उनका बयान सुन रहा था जिसके अंदर वो ये कह रहे थे कि पाक फौज के जवान हैं, एफसी के, चाहे रेंजर्स के, पुलिस के, आप सब आराम खाना छोड़ दें। आप क्यों आराम खा रहे हैं, लोगों के ऊपर गोलियां चला रहे हैं सिर्फ तनख्वाह की खातिर, रिज़्क़ तो अल्लाह की साथ देने वाली है। तो ये ऐसी बातें कर रहे हैं। और दूसरी जन वो ये बातें कर रहे हैं कि अब हम असला लेके निकलेंगे, अब हम मुकाबला करेंगे और लग बता जाएगा कि इसके अंदर कितनी पावर है। जब एक सीएम एक सूबे का ऐसी बातें करेगा तो आपको भी पता है कि एक रियासत होती है, उसका एक कंट्रोल होता है, उसका एक जो है वो मुकम्मल एक स्ट्रक्चर होता है। आप उस स्ट्रक्चर को अगर चैलेंज करेंगे तो फिर आपके लिए जमीन तंग कर दी जाएगी। आपके पास जो सूबे के अंदर गवर्नमेंट है वो आपसे छीन सकती है। लेकिन उससे भी अहम पॉइंट है वो ये है कि आपसे शायद गवर्नर राज ना लगाए। गवर्नमेंट ये सोच रही है, उसको मशवरे भी दिए जा रहे हैं कि स्टेबिलिटी नहीं है, ऑलरेडी पहले ही जो है वो सियासी स्टेबिलिटी नहीं है पाकिस्तान के अंदर, तो ऐसा ना हो कि एक नया इंतशार जो वो सामने आ जाए। तो मेरे ख्याल में आप तरीके इंसाफ के ऊपर पाबंदी के ऊपर सोचा जा रहा है। उसके लिए एक डिक्लेरेशन जो वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की जानब से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकता है, और वहां पे अगर चला जाता है
تو سپریم کورٹ بھی اگر اس کے اوپر ایگری کر جاتی ہے کہ تحریک انصاف جو وہ انتشار پھیلا رہی ہے، وہ سیاسی جماعت نہیں ہے، وہ پاکستان کے اندر امن کو جو ہے وہ فروغ نہیں انہیں دے رہے، تو اس کے اوپر اگر وہاں سے بھی یہ چیزیں سائن ہو جاتی ہیں، کلیئر ہو جاتی ہیں، تو اس کے بعد تحریک انصاف کو بڑا جھٹکا لگے گا۔ بڑا جھٹکا یہ لگے گا، ایک تو لوگ کہتے ہیں نا کہ نئی جو ہے وہ پارٹی کے نام سے تحریک انصاف آ جائے گی، لیکن اس سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آپ کے جتنے بھی ایم این اے ہوں گے، جتنے ایم پی اے ہوں گے، آئی تھنک انکلوڈ جب وہ آپ کے سینیٹرز، یہ سارے کے سارے ڈی سیٹ ہو جائیں گے۔ آپ کے پاس پھر جو پاور ہے نا پارلیمنٹ کے اندر ہے، صوبائی اسمبلیوں کے اندر، وہ آپ کے ہاتھ کے اندر نہیں رہے گی۔ تو ایک چیز یہ ہے، اس کے اوپر بھی سوچا جا رہا ہے۔ تو علی مین گنڈا پور صاحب جس طرح کی لینگویج استعمال کرتے ہیں، جتنا ان کو ریلیف دیا گیا، جو ان کا طریقہ کار ہے، جیسے وہ چڑھائی کرتے ہیں اور پھر وہ ادارے کو للکارتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم آپ سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم آپ کو ٹھیک کر کے رکھ دیں گے، ہم آپ کو سبق سکھائیں گے، تو اگر ایسی باتیں کرتے ہیں تو پھر اگلوں نے بھی کہہ دیا کہ چلیں آج جو ہے وہ آج چھٹی کریں، آپ کو جو ہے وہ یہاں سے عمران صاحب سے ملاقات کے بنا ہی واپس جانا پڑے گا، تو وہاں سے انہیں بنا ملاقات کے واپس آنا پڑ گیا۔ اب دوسری جانب معاملات یہ ہیں کہ آج صحافی ہیں، سینئر صحافی منیب فاروق، اور ان کی جو خبریں ہوتی ہیں کافی اتھینٹک ہوتی ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ ایک تو 16 دسمبر ہے، اس کے والے سے باتیں ہو رہی ہیں، لیکن ایکچوئل جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ آج کے والے سے پنجاب کے اندر تھریڈ تھا، اور تھریڈ بڑا ہی سیریس تھا۔ لائک ٹرائب جو ہے وہ 16 دسمبر کا تھا، جو اے پی ایس کا ثانیہ تھا، تو اسے بچنے کے لیے تمام سرکاری جو سکولز ہیں ان کو بند کر دیا گیا تھا، پرائیویٹ سکول بھی وہ بھی بند تھے۔ تو یہ سارے بند اس لیے کیے گئے کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ تھا کہ یہ جو تھریڈ تھا وہ اس کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ ایک جو ہے وہ سوسائڈ بلاسٹ بھی ہو سکتا ہے، ایک بلاسٹ بھی ہو سکتا ہے، اس کے اندر جو گورنمنٹ کے افیشلز کی جو بلڈنگز ہیں ان کو بھی ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو آج کے والے سے انٹیلیجنس بیس کے اوپر یہ ان کے پاس رپورٹ تھی، گورنمنٹ کے پاس، آئی جی پنجاب کے پاس، اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا جس کے تحت پنجاب کے اندر سکولز کو بند کیا گیا۔ اب دیگر جو صوبے ہیں شاید وہاں پر بھی بند ہوں گے سکول۔ اب میں چونکہ کشمیر کے اندر موجود ہوں، یہاں پر سکولز کے اندر چھٹی تھی، لیکن مین جو چیز تھی جو پنجاب کے حوالے سے تھی وہ منیب فاروق کے مطابق یہ تھی کہ وہاں پہ تھریڈ تھا، اور تھریڈ تھا کہ ایک خطرناک قسم کا جو ہے وہ کوئی ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے، یہاں پہ کوئی ایسی کاروائی ہو سکتی ہے، اور اگر حالات ایسے ہیں کہ یہاں پہ کوئی سیکیورٹی خدشات ہیں، کہیں پہ کوئی دہشت گرد یا اینٹی پاکستان جو گروپس ہیں وہ کہیں پہ کاروائی کرنا چاہ رہے ہیں، اور دوسری جانب تحریک انصاف ہے کہ وہ آئے روز کہیں لانگ مارچ، کبھی دھرنے کی پلاننگ ہو رہی ہے، کبھی اسلام آباد کے اوپر چڑھائی ہو رہی ہے، تو ایسا سانے اگر خدا نہ خاصہ کوئی ہو جاتا ہے، ابھی پہلے جو سانے ہوئے ہیں، پاکستان نے جو لاشیں اٹھائی ہیں، جو خون ریزی پاکستان کے اندر ہوئی ہے، وہ اس کا سلسلہ ابھی تک تھما نہیں ہے، لوگ ان صدموں سے باہر نہیں آ پائے، اور آپ ایسے اقدامات اٹھا رہے ہیں جس سے لوگوں کی جانوں کو مزید جو ہے وہ آپ خطرے کے اندر ڈال رہے ہیں، تو یہ باعث افسوس ہے۔